ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం ఓం గణానాన్వా గణపతిగం భవామహే కవిం కవీనాం ఉపవస్త్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోదవిశ్రీదధాతనం శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః ప్రణో దేవీ సరస్వతే వాజయభిర్వాచనే పదే ధేమామభిత్రియవదో శ్రీమన్మహాసరస్వత్యే నమః గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురుः సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః శ్రీగురుదేవతాభ్యో నమో నమః శుక్లాం భరతరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే తదేవ లగ్నం సదనం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీవతే తేంఘ్రీకం స్మరామి యత్ర యోగేశ్వరः కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరः తత్ర శ్రీవితయోర్భో తత్వామే ధర్మధర్మమ స్మృతే సకలకళ్యాణభాజనం యత్ర జాతితే పురుషస్తపదనిత్యం ప్రజామి హరణం హరిం సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్తు తేషాం మంగళం తేషాం ప్రతిష్టో భగవాన్ మంగళాయ ధర్మరిః లాభస్తేషాం జయస్తేషాం పునస్తేషాం పరాభవः येषामिन्दे पुरस्यामा हृदयस्थो जनार्दनः पदापहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोऽस्तुते श्रीमन्लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धदेवशिष्टाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः अपवित्रः पवित्रो वा सम्पापस्ताङ्गतो वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरस्तुतिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः शुभमस्तु आजम्या केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा मस्तं प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शङ्करकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः भरद्युमनाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः नचुदाय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः पुंस्त्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तो फलविशाताः एते भूभारकाः इरेषां विरोधेनां ब्रह्म कर्मसमारभे भूं भूः प्राणानाजम्य ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो मम समस्तर्दक्षे द्वारकाः परमेश्वरमध्यस्य श्रीपरमेश्वरः प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्रीमन्महाविष्णुवराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः अद्यपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोहदक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे भगवतालये भगवत्सुनिधौ समस्तब्राह्मणहरिहरगुरुजनधनुतो अस्मिन् वर्तमानेन स्वश्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे अस्य षष्ठ्यां शब्दवासरः वासरस्तु शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकरण एवं गणविशेषनिष्ठाजामस्यां शुभदतोऽस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य अस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोर्भवस्य वशिष्ठगोत्रोर्भवस्य प्रदीपदूतेन नामधेयस्य गङ्गलगोत्रोर्भवस्य प्रकाशऋतुनामधेयस्य भाग्यलक्ष्मीनामदेवत्याः श्रीवत्सगोत्रोर्भवस्य वेङ्कटसायी नामधेयस्य नव्या नामदेवत्याः मगुडिशलगोत्रोर्भवस्य श्रीहरिप्रसादनामधेयस्य भाग्यलक्ष्मीनामदेवत्याः मनोरगोत्रोर्भवस्य अपाजिरावनामधेयस्य श्रीलक्ष्मीनामदेवत्याः मनगलगोत्रोर्भवस्य वरुणकुमारनामधेयस्य धर्मकुमारनामधेयस्य बोधनकुलगोत्रोर्भवस्य राजूनामधेयस्य ऋषिण्डगोत्रोर्भवस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य वेङ्कटपद्मप्रियनामदेवत्याः तेजगोत्रोर्भवस्य वेङ्कटसुब्रह्मण्य तिलकल्याणीनामधेयस्य रविगुणगोत्रोर्भवस्य धरणीनामधेयस्य लतानामदेवत्याः उग्रवाणगोत्रोर्भवस्य श्रीनिवासरावनामधेयस्य सूर्यकुमारीनामदेवत्याः कमण्डलगोत्रोर्भवस्य श्रीनिवासरावनामधेयस्य जानकीनामधेयस्य ऋषिण्डगोत्रोर्भवस्य भास्करनामधेयस्य माधवीनामधेयस्य यज्ञेश्वरगोत्रोर्भवस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य कवितनामदेवत्याः श्रीवत्सगोत्रोर्भवस्य नागराजनामधेयस्य नीरजनामधेयस्य कञ्चलगोत्रोर्भवस्य श्रीहर्षनामधेयस्य सुवर्णसगोत्रोर्भवस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य उर्वालगोत्रोर्भवस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य पवनकुमारनामधेयस्य विद्यानामदेवत्याः नागलगोत्रोर्भवस्य पगडराजरेड्डिनामधेयस्य वरलक्ष्मीनामधेयस्य नवश्यगोत्रोर्भवस्य जगदीश्वररावनामधेयस्य नन्दिगोत्रोर्भवस्य अशोककुमाररेड्डिनामधेयस्य श्रीलतानामदेवत्याः रजगोत्रोर्भवस्य विजयसिंहनामधेयस्य चित्करनामदेवत्याः कामाक्षीनामदेवत्याः पुष्पेन्द्रगोत्रोर्भवस्य देवीनामधेयस्य विष्णुर्गोत्रोर्भवस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य आत्रेयगोत्रोर्भवस्य सुब्रह्मण्यनामधेयस्य विपलगोत्रोर्भवस्य नागेश्वरनामधेयस्य पालाद्रिगोत्रोर्भवस्य श्रीनाथनामधेयस्य गोत्रोर्भवस्य लक्ष्मीप्रसन्ननामधेयस्य नागेन्द्रगोत्रोर्भवस्य चिन्नारावनामधेयस्य वेङ्कटनागकुमारनामदेवत्याः
पालवेन्द्रगोत्रोर्भवस्य रामारावनामधेयस्य वसुमतनामधेयवत्याः जनगणगोत्रोर्भवस्य राजेशनामधेयस्य नागेन्द्रगोत्रोर्भवस्य रमेशबाबुनामधेयस्य कौण्डमहार्षिगोत्रोद्भवस्य सौम्यानामधेयस्य जनगणगोत्रोर्भवस्य रमेशनामधेयस्य ललितनामधेयवत्याः अत्रगोत्रोर्भवस्य मिलिन्दनामधेयस्य अनुषगोत्रोर्भवस्य जगदीश्वरनामधेयस्य पद्मावतनामधेयवत्याः कौशिकगोत्रोर्भवस्य रमेशबाबुनामधेयस्य नागमणनामधेयस्य भारद्वाजगोत्रोर्भवस्य रामभद्रराजनामधेयस्य स्वातिनामधेयस्य नागुलगोत्रोर्भवस्य मधुनामधेयस्य नव्यानामधेयवत्याः जनगणगोत्रोर्भवस्य राजेशनामधेयस्य हरतगोत्रोर्भवस्य सन्दीपकुमारनामधेयस्य प्रणतिनामधेयवत्याः गोत्रोर्भवस्य राजश्रीनामधेयस्य भार्गवीनामधेयवत्याः कमलगोत्रोर्भवस्य वेङ्कटरमणारेड्डिनामधेयस्य स्वरूपलतनामधेयवत्याः श्रीगणेशगोत्रोर्भवस्य अजयकुमारनामधेयस्य विपालगोत्रोर्भवस्य वसन्तकुमारनामधेयस्य रजनीकुमारीनामधेयवत्याः वीरेश्वरगोत्रोर्भवस्य सतीशकुमारनामधेयस्य ज्योत्स्नालक्ष्मीनामधेयवत्याः भगडगोत्रोर्भवस्य सन्दीपकुमारनामधेयस्य प्रभाडगोत्रोर्भवस्य जगन्नारायणनामधेयस्य उषारयनामधेयवत्याः नागेश्वरगोत्रोर्भवस्य श्यामसुन्दरनामधेयस्य श्यामसुन्दररावनामधेयस्य छायादेवीनामधेयवत्याः प्रथमगोत्रोर्भवस्य गृहलक्ष्मीनामधेयस्य श्रीमणिकण्ठनामधेयस्य प्रदीपकुमारनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बस्य सबान्धवस्य सरक्षकस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थफलसिद्ध्यर्थं भक्तिज्ञानवैराग्यविदाफलसिद्ध्यर्थं वंशाभिवृद्ध्यर्थं गोत्राभिवृद्ध्यर्थं शरीर आरोग्यदाफलसिद्ध्यर्थं धनकनकवस्तुवाहनपुत्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थं श्रीवल्लीदेवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामदेवता अनुग्रहकटाक्षयुक्ताफलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य हस्तेन प्रतिष्ठा प्रतिमारूपेण संकल्पिता ध्यानावाहनादि षोडशोपचारसहित पूजाञ्च करिष्यामः అశ్వశ్రీగురుభ్యో నమో నమః. భగవద్బంధువులారా, ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను శ్రీ వైదిక ధర్మపీఠం యొక్క తరపున పరాభవనామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఈ సంవత్సరం మొత్తం కూడా స్వామి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా మీకు మీ కుటుంబానికి ఎంతో మంచి చేకూరాలని కోరుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ నమస్కారం. ముందుగా శ్రీ వైదిక ధర్మపీఠం ఆధ్వర్యంలో అనేక మంది భక్తులు అనేక కామ్యార్థమై మీ స్వహస్తాలతో నాగశిల విగ్రహాల ప్రతిష్టాపన నిర్వహించి ఉన్నారు. ఆ ప్రతిష్టాపన విగ్రహాలన్నింటికి కూడా ప్రత్యేకంగా మంగళవారం పూజలు అనే కార్యక్రమం అనేది మేము చేపట్టాము. ఈ యొక్క మంగళవారం పూజల్లో భాగంగా మనకి మార్చి 24వ తేదీ స్కంద షష్ఠి మంగళవారం చాలా విశేషమైన రోజు. ఈరోజు ప్రతిష్టాపన విగ్రహాలన్నింటికి కూడా పూజ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క పూజా కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రతి ఒక్కరు వీక్షించి స్వామి యొక్క కృపకు పాత్ర కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. అదేవిధంగా ఈ యొక్క పవిత్ర కార్యక్రమంలో అందరూ కూడా తమ వంతుగా మీ గోత్రనామాలు కూడా నమోదు చేసుకొని ఈ యొక్క పవిత్ర కామ్యంలో మీరు కూడా పాల్గొనవలసిందిగా కోరుచున్నాం. అందరికీ భగవత్ అనుగ్రహ సిద్ధి వస్తుంది.